अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। वेस्ट बंगाल की एक बुजुर्ग की सबसे बड़ा ऐलान है कि अगर कुर्बानी बंगाल पर दिया नहीं जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान में ही गाय माता जो है उसे बैंड होनी चाहिए। अगर बंगाल पर बैंड होगा तो हिंदुस्तान की हर एक जगह पर गाय को काटना बंद करने की मांग किया है। नहीं तो एक स्टेट पर एक कानून और दूसरी स्टेट पर दूसरी कानून, ऐसा नहीं चलेगा। इनका कहना यही है, बड़ा एहतराम से इन्होंने कही कि बंगाल पर अगर गाय से कुर्बानी बैंड है तो पूरा हिंदुस्तान ही बैंड करना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्यों, अलग अलग स्टेट पर अलग अलग कानून, ये कतई बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, मना नहीं जाएगा। ये वीडियो पूरा अंत तक आपको दिखना है और जो मेन टॉपिक है हम हिंदी में बता दिए आपको बंगाली पर, पूरी वीडियो दिखने पर आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऐसे ही बंगाल का जैसा ही पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक ही आवाज उठाने की जरूरत है कि गाय जो है रेस्पेक्ट के साथ ये पूरा हिंदुस्तान पर ही बैंड करनी चाहिए। नहीं तो एक स्टेट पर ओपन है, दूसरी स्टेट पर खुला है। ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ी सवाल है। इसलिए गाय माता की रिस्पेक्ट करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मोहम्मद शाहिद की तरफ से ऐलान है, आवाज उठाने की जरूरत है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अंत तक वीडियो देखने की अपील। আর কুরবানি যদি বন্ধ হয়, গরু জবাই বন্ধ হয়, গোটা ভারতবর্ষে গরু জবাইটা বন্ধ হোক। গোটা ভারতবর্ষে গরু জবাইটা বন্ধ হোক। আপনি কুরবানি বন্ধ করে দেবেন, গরু জবাই চলবে না। গোটা ভারতবর্ষের জন্য আইনটা এক করেন যেন গরুটা গোটা ভারতবর্ষে বন্ধ হয়। হ্যাঁ, আপনি গরু কসাইখানা বন্ধ করবেন, গরু জবাই করে আপনি বাইরের রাষ্ট্রে আপনি জাহাজে পাঠিয়ে দেবেন, প্লেনে পাঠিয়ে দেবেন, ওটা চলবে না, ওটা হবে না, ওটা বন্ধ করুন। সামনে কোরবানি আসছে, খাদ্য যে যার খাবে, কে কি খাবে না খাবে, হ্যাঁ সেটা আমি বলতে পারবো না। অতএব যে যার ধর্মের কাজ করবে, যারা যেটা খাই পছন্দ তারা খাবে। কোরবানি তো কোনোদিন বন্ধ হয় না পশ্চিমবাংলায়, যেখানে কোরবানি হয় সেই কোরবানি হবে, এটা আমরা চাই। আর কোরবানি যদি বন্ধ হয়, গরু জবাই বন্ধ হয়, গোটা ভারতবর্ষে গরু জবাইটা বন্ধ হোক। গোটা ভারতবর্ষে গরু জবাইটা বন্ধ হোক। আপনি কোরবানি বন্ধ করে দেবেন, গরু জবাই চলবে না। গোটা ভারতবর্ষের জন্য আইনটা এক করেন যেন গরুটা গোটা ভারতবর্ষে বন্ধ হয়। হ্যাঁ, আপনি গরু কসাইখানা বন্ধ করবেন, গরু জবাই করে আপনি বাইরের রাষ্ট্রে আপনি জাহাজে পাঠিয়ে দেবেন, প্লেনে পাঠিয়ে দেবেন, ওটা চলবে না, ওটা হবে না, ওটা বন্ধ করুন। গোটা ভারতের গরু জবাই করা বন্ধ করুন। অতএব খাদ্য যে যার খাবে, ধর্ম যে যার করবে, কারো ধর্মে বাধা দেওয়া হোক, কোরবানি বন্ধ হোক, এটা আমরা চাই না। হ্যাঁ, এটা বাংলার মানুষ কোনো মেনে নেবে না।